بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est le 4 février 2016. Je vais filmer ce vidéo pour tous les amis qui m'ont demandé d'expliquer l'immigration pour les gens et les femmes qui parlent en français, pour les francophones. Il est très facile, suivez avec moi étape par étape. Avant de parler de l'immigration, je vous conseille, si vous êtes un couple marié, le mari et la femme, prenez votre temps de discuter pour faire une bonne décision. Prenez votre temps de discuter les avantages et les inconvénients avant de venir, avant d'immigrer. Et je vous conseille encore, si vous avez un bon travail et vous êtes heureux, c'est pas la peine d'immigrer. Mais si vous voulez, viens voir, prenez un congé et après décider d'immigrer ou non. Et maintenant, on passe à toutes les étapes, comment on doit immigrer. Ce programme-là, il est seulement pour cette province, Manitoba, la ville Winnipeg. Il y a beaucoup de conditions, parmi les conditions qui sont nécessaires. Premièrement, il faut que vous ne connaissiez aucun dans les autres provinces. Dans cette province Manitoba, il n'y a pas de problème si vous connaissez quelqu'un. Mais si vous connaissez quelqu'un dans les autres provinces, vous n'hésitez pas à accepter dans ce programme-là. C'est la première. La deuxième, il faut que vous avez 2 ans d'expérience de travail. Troisième, il faut que tu possèdes 10 000 $ dans votre compte dans la banque, chez vous. Et ils vont te demander enfin de venir ici, si vous êtes accepté, de venir ici passer 1 semaine, 10 jours et plus, pour connaître la ville et la province. Et après, tu vas avoir un interview. Ici, va continuer le procédure chez vous, dans votre pays. Ce programme, seulement pour eux et elles qui parlent en français. Allez, on va commencer. Suivez-moi étape par étape. La première chose que tu dois faire, va en Google, c'est Google, et écrire World Trade Center Winnipeg, Manitoba. Quand je vais finir le vidéo, je vais écrire toutes les informations, mais vous pouvez suivre avec moi maintenant. Go to Google, go à Google, écrire World Trade Center Winnipeg, Manitoba, et puis clique World Trade Center Manitoba. Il va te donner cette page-là. Il va te donner cette page-là. Après, tu vas cliquer sur français. Il y a ici English, l'anglais, français. Ce qui nous intéresse, c'est français. Je vais cliquer sur français, comme vous savez là-bas. Français. OK. Il va te donner cette page. Cette page va être affichée. Soit il y a accueil, nouvelles, etc. Il y a ici immigration. Tu dois cliquer sur immigration. OK, on va cliquer sur immigration. On va voir qu'est-ce qu'il va donner. OK. OK. Elle va te donner cette page-là. C'est un programme d'immigration francophone. Il est facile. Programme d'immigration francophone. Et cliquez sur programme d'immigration francophone. Il y a beaucoup d'informations. Et vous pouvez les lire. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est programme d'immigration francophone. On va cliquer sur programme d'immigration francophone. Elle va te donner cette page-là. Il y a aussi beaucoup d'informations. Vous pouvez les lire pour comprendre comment est le procédure
pour ce programme-là. Mais ce que nous intéresse, tu vas jusqu'au bas, comme je dois faire maintenant, jusqu'au bas, allez, jusqu'au bas. Tel votre visa, c'est la fin de la page. Veuillez communiquer avec Brigitte Légère, c'est la coordinatrice du programme d'immigration. Légère, WWTCW, Winnipeg, la ville, Winnipeg.com. Le numéro de téléphone, si vous voulez téléphoner, mais je ne conseille pas pour ça. C'est mieux de envoyer un message. 204 289 40 82. Alors, envoyez un message à la coordinatrice du programme. Dans le message, tu dois expliquer, tu dois montrer ce que vous avez comme études, les certificats, les diplômes, toute votre expérience de travail. Il faut que vous avez 2 ans et plus, 2 ans, minimum 2 ans d'expérience. Et tu dois montrer l'application, le message que tu dois envoyer à la coordinatrice, quels sont les gens qui vont venir avec vous dans ce programme d'immigration. Votre femme, vos enfants, votre soeur, votre frère, écrit. Tu dois montrer tout ça. Tu dois montrer tout ça dans votre message. Et cette coordinatrice-là, elle va te répondre. Et après, ils vont te demander de venir ici pour passer 10 jours. Et parce que si vous passez ces 10 jours-là, tu vas gagner 500 points. Ce qui fait il va être la deuxième étape facile pour toi pour être accepté à ce programme. Quand vous va passer ces 2 jours-là pour connaître la ville, pour faire des camarades, des amis, tu vas écrire un rapport. Et la dernière jour, pour ces 10 jours, tu vas avoir une interview. Elle reste après de continuer le procédure dans votre pays. Tu vas retourner chez vous pour continuer le procédure. Alors c'est ça, je vous souhaite une bonne chance. Excusez-moi parce que mon français c'est faible, médiocre, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le français depuis 2007. Je parle que l'anglais ici. C'est pour cela que vous voyez mon accent est faible ou médiocre. Et avant de terminer, tu vas passer un examen en français chez vous pour être accepté dans ce programme. Alors, dès maintenant, prépare-toi pour l'examen de français. هذا برنامج للهجرة هنا إلى كندا، إلى هذه العمالة اسمها مانيتوبا، المدينة وينيبيغ. بالنسبة للذين يتكلمون ويتحدثون بالفرنسية فقط، اذهب إلى جوجل واكتب هذه الجملة: World Trade Center Winnipeg مانيتوبا. World Trade Center Winnipeg مانيتوبا. World is clear here. World Trade Center مانيتوبا. اكتبها في جوجل تعطيك هنا. بعد اضغط على هذه. بعد ذلك نضغط على World Trade Center Winnipeg. ستعطينا هذه الصفحة وثم تذهب مباشرة هنا مكتوب انجلش فرنسي. كليك على فرنسي. كليك على فرنسي. ستعطينا هذه الصفحة. فيه هنا معلومات أو كاي نوفيل، لا يهمنا هذا. ممكن تقرأ هذه المعلومات من بعد لكي تحيط علما بهذا البرنامج، لكن الذي يهمنا تذهب مباشرة في الأخير. هنا موجودة إيميغراسيون. اضغط على كلمة إيميغراسيون حتعطينا هذه الصفحة. بعد تعطينا هذه الصفحة ستجد هنا بروغرام ديميغراسيون فرانكوفون، يعني هذا برنامج للهجرة للذين يتحدثون بالفرنسية. اضغط على هذه الجملة: بروغرام ديميغراسيون فرانكوفون، كما سأعمل هنا. اضغط عليها. بعد ستعطينا هذه الصفحة فيها معلومات كثيرة ممكن تقرأها، لكن اذهب إلى آخر الصفحة ستجد المسألة المهمة هنا. هذه السيدة هي المكلفة بهذا البرنامج،
موجود إيميلها، موجود رقم الهاتف. وأنصح لا تتصل بالهاتف، من الأحسن أن تبعث لها طلب للهجرة، واكتب كل معلوماتك، يعني الدراسة، الشواهد التي عندك، تجربة العمل إلى غير ذلك، من سيكون معك في هذا البرنامج، زوجتك، أبنائك، أخوك، كل اكتب في سنك، كذلك العمر إلى غير ذلك، وهي ستجيبك. هذه السيدة موجود هنا، يعني الإيميل الأدريس نتاعها هو موجود، وأنا سأكتب هذه المعلومات في مقدمة الفيلم لما أنتهي من التسجيل. المسائل، يعني شروط هذه الهجرة: لازم تكون عندك 2 تجربة عمل، لازم يكون عندك 10,000 دولار في حسابك البنكي هناك في بلدك، لازم تكون في العملات الأخرى والمدن الأخرى لازم تكون لا تعرف أي أحد هناك، لكن هنا في هذه العملة ما فيه مشكل، إذا كنت تعرف واحد صديق أو صديقة أو هذا ما فيه مشكل، لكن في العملات الأخرى لازم ما تكون لا تعرف أي أحد، لأن هون هذا البرنامج يريدون أن يأتون بك هنا لتبقى هنا في هذه العملة. إذا كان يعرفك أحد في عملة أخرى وقلت لهم ذلك، يعني فأنت مرفوض، لن تقبل في هذا البرنامج. إذا 2 تجربة، 10,000 دولار، لا تعرف أي أحد في العملات الأخرى، ثم سيطلبون منك لتأتي هنا لتقضي 10 أيام فأكثر، 10 أيام على الأقل، لتتعرف على البلد والجو والطقس وتعمل أصدقاء، وكل يوم ستكتب يعني ماذا فعلت، حتى لأن في الآخر ستكون عندك مقابلة مع يعني مكلف مسؤول على الهجرة، وستعطيه الصور التي التقطت وماذا فعلت في هذه 10 أيام، ويعمل معك يعني استجواب انترفيو. وبعد إذا نجحت في هذا الانترفيو، في هذا الاستجواب، يعني ستحصل على 500 نقطة في هذه الزيارة 10 أيام، 500 نقطة. بالتالي تبقى المرحلة الأخيرة سهلة، سترجع إلى البلد إذا نجحت في الانترفيو، وتكمل يعني إن شاء الله تعالى في خلال مدة سنة تخرج لك الأوراق لتأتي إلى كندا. قبل أن أختم، أنصح الذي له شغل جيد وله مسكن وسعيد ومرتاح لا تحتاج لهذه الهجرة، فيها تحديات كثيرة، لكن إذا أردت أن تأتي وتجرب وبعد تأخذ رأيك افعل. كذلك أنصح إذا كنت زوج وزوجة وأولاد أن تستشيروا فيما بعضكم وتأخذوا قرارا موحد، هذا أنصح به. هذا عاد السلام، نقول يتمنى لكم حظا سعيدا، ولا تنسوني من صالح دعائكم. اليوم 4 فبراير 2016. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.